السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، فكرة جديدة لتعلم الفرنسية من خلال الحكايات التي تحمل العبر والمعاني الكثيرة، ومع حكاية الغراب والثعلب للكاتب والشاعر المعروف جون دو لافونتين. لو كوربو et le renard. يعد الشاعر والكاتب الفرنسي جون دو لافونتين أشهر كاتب فرنسي للحكايات الخرافية والمسماة باللغة الفرنسية les fables. تدور أحداثها على ألسنة الحيوانات والطيور، ويقال أنه تأثر بكتاب كليلة ودمنة لابن المقفى. تناولت حكاياته وقصائده مواضيع اجتماعية ظريفة شتى تزخر بالمواعظ والحكم. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché. Maître Corbeau السيد الغراب sur un arbre على الشجرة perché واقف. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Tenait en son bec قد أمسك بمنقاره son bec un fromage قطعة جبن. Maître Renard par l'odeur alléchée. السيد ثعلب Maître Renard par l'odeur alléchée. جذبته الرائحة. L'odeur الرائحة alléchée بمعنى جذبته. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée. نتمم. Louis tint à peu près ce langage. tint هنا هو الفعل tenir مصرف في الماضي البسيط au passé simple، ونقول tenir un langage يخاطب أو يلقي خطابا. Louis هنا ضمير يعوض الغراب. Louis tint à peu près ce langage، فخاطب الغراب قائلا: Eh, bonjour monsieur du corbeau. مرحبا، صباح الخير يا سيدي الغراب. Eh, bonjour monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. كم أنت جميل. Que vous me semblez beau. وكم تبدو لي رائعا. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour monsieur du corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir بلا كذب si votre ramage إذا كان تغريدك وجمال صوتك. Sans mentir si votre ramage se rapporte à votre plumage. Se rapporte مطابق à votre plumage لريشك ولجمال ريشك. Vous êtes le phénix. Phénix بمعنى الطائر المثالي des hôtes de ces bois. Des hôtes الطيور الوافدة. De ces bois, les bois هي الغابة. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. لم يستطع الغراب أن يتمالك نفسه من الفرح بعد هذه الكلمات. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix. Et pour montrer sa belle voix. ولإظهار جمال صوته. Pour montrer بمعنى يظهر من أجل إظهار sa belle voix. La belle voix. La voix هو الصوت. Belle voix صوت جميل. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Il ouvre يفتح أو فتح
منقارا كبيرا un large bec laisse tomber sa proie فأسقط غنيمته la proie هي الغنيمة وهنا الجبن هو الغنيمة la proie. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit. الثعلب أخذ الغنيمة أو أخذ الجبن. Le verbe saisir بمعنى أخذ. Le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur. فتابع الثعلب قائلا يا سيدي الطيب. Mon bon monsieur. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur. Apprenez que tout flatteur. تعلم أن كل متملق محتال. Apprenez, le verbe apprendre هنا في صيغة الأمر. Que tout flatteur, flatteur هو كل متملق ومحتال. Vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vit, le verbe vivre, يعيش, aux dépens, على نفقة, من يصغي إليه, de celui qui l'écoute. Écouter بمعنى يصغي ويسمع. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Cette leçon, هذا الدرس, vaut bien, vaut هنا le verbe valoir ويعني يساوي أو يستحق, vaut bien un fromage sans doute. يساوي أو يستحق قطعة جبن. Sans doute, بدون شك. Le corbeau honteux. الغراب خجل honteux est confus ومرتبك. Le corbeau honteux et confus jura, le verbe jurer بمعنى يقسم, jura أقسم هنا الفعل في الماضي البسيط le passé simple, jura mais un peu plus tard ولكن بعد فوات الأوان متأخرا, mais un peu plus tard qu'on ne l'y prendrait plus بأنه لن يفعل به ذلك مرة أخرى أبدا, qu'on ne l'y prendrait plus. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. أصدقائي، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الطريقة الجديدة لتعلم اللغة الفرنسية من خلال الحكاية. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.